अरे ठुमको रे नाजुरी ठुमको ठुमका सीधा ए काका अरे कुने रे अठे आओ रे काका अठे आओ अरे डपा थे थावड़ा की कर बैठा रे थे तावड़ में बैठा हूं मैं इधर राम राम बाबू की का दिल पे झावड़े इधर हावड़े से हमार तावड़ो पड़ पड़े जाता अरे थोड़ो मैं के बाजार जाए ना दिल्ली सब्जी लेना हूं हां હું આજ બાત કરતો તો તને કે માર કામ કરી કે નહીં કરી અમે કોમ તો ભાઈ કે જો હકરો વીજનો પકરો મંદા ની આય તો નહીં કરું ભાઈ મરની મારી તો કામ પુનાવે કોમ કે તો બરો મને થારે મારા છોકરાને હકપણીઓ કરાવવાનો અને હકપણીઓ તો ભાઈ અમે દેખો હકપણીઓ થોર કે कराओ कटिंग कटिंग कराओ भाई जर कराओ हमें तो बहुत ये अंगूठो गाल में बैठा मैं लॉलीपॉप है ये गाल में बैठा मैं ऑर्डर कोई हक बन करा नहीं मन उदान दो बात रे भाया અરે કરાવ કર દપા પછી વર બેઠો છે પછી કહું ભાઈ मैं आप 8 वर बैठा पण हम क्यों हारे तो કટિંગ કરાવ હકપણીઓ મે થોર કટી ખા રે વે તો कटी मुकर भाल में करता बड़ी वही हकरो ढंगरो तो फिर कराओ ઈ તે પંચો में જાબો કરો કદી ન્યા તો વે हम 500 भाई मैं मालोनी 500 को मारा ठरको तो कहीं अलग ही ના થાને વાત કી વાત हासो है तू हासो है मैं तो घर बैठा तो रे मैं की थोड़ी सांबरी 5 बज गई हौले हौले जाऊं गांव में सब्जी लेना आऊं और रोंदो कहूं हवारो कमड़ा में जाओ तो टीपण को कहूं रोंदो अनवा से थे मैं आगो कीधो न आयो बीजो मुंह आव तो कोई તો કદી કરજો અમે करो भाई तू बाल करो भाई મને ફોન લગાવજો फोन तो बोल लगाओ थाने कोई थारा नंबर तो दे मने कर હા લગાવ बोल 87 87 ગુણ 70 गुण हितर ગુણ 90 गुण 90 75 75 41 હું ભાઈ તો તને ભાડ में करू हम जाऊं ठीक है હા કાકા અમે સેટ કરી દિયો सेट તાર ભરોસો अरे भरोसे का गुण भाई मारे भरोसे कोराण भाई तो पर कराव नहीं भाई तो वाह भाई કી હું અમે